evening sa atong mga higala sa tibuok Central Philippine Union Conference. This is the fourth night sa atong publishing program. Ang atong topic is entitled Thriving in Life's Toughest Times. So, tub-tub sa maabtan sa akong atong signal, there is atong Hope Channel sa Union, maybe throughout the world. Akong kamo ginatamyaw sa mayong gabi sa tanan. Before we will start, so shall we bow our heads for a word of prayer. Our most kind, loving Heavenly Father, Lord, we entrust everything into your hands tonight as we study your words. May it be, O Lord, that you will use me mightily to be an inspiration to our brothers and sisters throughout the Union and even throughout the world. Thank you, Lord, for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Thriving in life's toughest times. We are aware, mga kaigsuunan, that we are facing
sa crisis ining ginatawag coronavirus pandemic. Millions, siling sang Google, ang akong research ganiha, mga 4.55 million na ang nagkalamatay resulta sining coronavirus. And millions upon millions ang nagkala-apektahan sining coronavirus. That's why we need a PPE, no? Personal protective equipment to protect us. No? Maprotektahan kita sa sining nga virus. Siguro sa aton mga clothing, siguro ang aton face mask, no? Face shield, kag iban pa nga mga PPE nga makaprotektar sa aton. But there is another deadly pandemic, brothers and sisters, with a virus that is even more fatal than coronavirus. And this is what we call SINS virus that has affected the entire human family. And we are on the front lines of the battle. And it's one of us during this pandemic, mga igsoon, needs a PPE. Now, unsa man ang giingon ni Apostle Paul at iya counsel sa Ephesians 6:12 and 13, nagaingon siya, "Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." And siling pagid sang sininga teksto, the armor of God is our PPE against the virus of sin. No? Siguro ang pagutan na, what is the armor of God, mga igsoon? No? For the weapons, ingon ni Apostle Paul, of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. No? What is the protective equipment divinely given to us, mga igsoon, by God in this conflict between good and evil? No? The apostle give us the hint, mga igsoon. What are the weapons of God? No? How can we be prepared for spiritually for the crisis we face in our personal lives? What is the source of our spiritual strength? And what is the source has God given us to fight the virus of sin? And one of the choice weapon is the Word of God, mga kautuon, o mga kaigsunan. No? So, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. For he spoke, and it was done, and he commanded, and it stood fast. You know, when God spoke the word at creation, automatically, our planet came into existence. He created this world by his all-powerful word. The audible word proceeding out of God's mouth creates a tangible matter. You and I cannot or can declare what is, but God can declare what is not. And what is not appears when God speaks, because His word makes it true. Mga igsoon, when there was a encounter between God or Jesus and Satan didto sa wilderness, maulan niya ang mga gihimo nga taming sa Ginoo, no? Ingon niya, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. No? Hindi lang mga pagkaon ang magakabuhi,
kinabuhi sa tao, mga igsoon, kundi sa pulong sa Ginoo. When God spoke at the creation, no? Amo ni ingon diri, this planet came into existence. He created this world by His all-powerful word. No? Pag ingon niya, naada yun. No? So, this is the word of God, mga kaigsunan, nga kinahanglanon sa atong mga katawhanan sa sininga kalibutan. Now, one time, may usa ka kabatanon dito sa Palestine nga naga-take care sa iyang mga karnero. Okay? O kung ginatawag dito, shepherd boy. No? Samtang siya naga-suroy-suroy dito sa Qumran Valley. Nagkuha siya sang bato, gilabay niya dito sa may isa ka cave. And then, ano ang nabatian niya? Uy, may nabatian siya nga daw naglagtik, nga daw dako nga kulon. No? So, iya gitawag ang iyang amahan. Ginkadtuan nila atong nga lugar, and they discovered sa atong pinaka maayo, no? Nga discovery, na diskubrihan atong ginatawag Dead Sea Scrolls sa sining mga bata nga Bedouin, mga kauturan. Kag pinaagi sini na diskubrihan ang pulong sa Ginoo, ilabi na gid ang the book of Isaiah. No? Now, from generation to generation, ginsulat 3,000, thus saith the Lord, with 1,500 years span, 40 ka mga authors. Just imagine, no? Sining sinulatan mga kauturan, yara ang mga saad sa Ginoo, precious promises of the Bibles, nga ginsulat sining mga 40 authors, no? It was written during 100 years span by more than 40 authors, mga author. Many of these authors did not know one another, no? Kag nagaspuyo sila sa nagkalain-lain nga mga lugar and spoke different languages and were product of different cultures, yet each one writing under the inspiration of the Holy Spirit, mga kauturan, presents God's eternal plan for the human race clearly. So, the Bible writers believe they were inspired by God, mga kaigsunan. That's why, maingon ang uban, ang Bible na, gisulat naman na sa tao. Pero, unsa nga klase sang tao, ang nagsulat sini, dili sila basta-basta nga mga tao, mga igsoon, because they were filled with the Holy Spirit, no? In the scriptures reflects thoughts of divine mind. In 3,000 places, the Bible writers declare, and God said, no? And the Lord spoke, no? And the phrases similar, mga igsoon. Now, there are approximately 31 verses in the Bible. And a little more than 8,000 of these, more than 25% contains prophecy. Kag the rest, mga saad sa Ginoo. So, these prophecies are amazingly accurate. Revealing the names of nations and world rules. They reveal minute details of the life of Christ in advance. No? So, tanaw natin mga utod kung ano ini siya. No? So, for example, in the book of Isaiah 61, verses 1 to 3, it tells about Christ's ministry. No? Kag sa Sikaria 11 and 12, it tells about kung paano ginbaligya o kung ang bili ni Jesus sa iyang paglansang sa cross, ang bili niya is 30 pieces of silver. No? Kag ang Micah, no? Another minor prophet, Micah 5:2 tells us that the Messiah will be born in Bethlehem.
mga kauturan. So the prophet Micah predicted the Messiah would be born in Bethlehem. No? A decree of Caesar Augustus brought Mary and Joseph dito sa Bethlehem the exact night of Christ's birth, mga igsoon. So this is remarkable. Nazareth is a city in Galilee. In the north of Israel, Bethlehem is about 90 miles to the south in Judea. No? And this is just one of the amazing prophecies relating to Jesus' birth, life, death, and resurrection. No? So death, including crucifixion, is outlined, mga igsoon, in Psalms 22. About 1,000 years before it happened, Isaiah, si Zechariah, si Micah, mga kauturan, may ara na siningano nga mga prophecy, mga ito, igsoon. So, the main purpose of the Bible is to unfold God's eternal plan of salvation. The Bible answers the three great questions of life. Why am I here? Where did I come from? And what does the future holds? No? So, the Bible, mga igsoon, contains history. But it is not primarily a history book. The Bible touches on science, but it does not. But it is not scientific textbook. The Bible provides insights into the human mind, but it is not a treatise of psychology. No? Although God's word touches on a variety of scripture of disciplines, it is not and foremost a revelation of God's will, revealing God's eternal truths to humanity. But it provides hope, courage for each and every one of us. That's why ang mga tao nga makabasa sa Bible, they will be revitalized. Sila madasig because of the promises in the Bible, mga kausan. No? Sila isang John 5:39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kanami, no? So each book of the Bible is a revelation of love. No? Speaking to the Pharisees, Jesus declared, in this scripture, Jesus is the lamp, is a dying lamp, the living priest, and the coming king. He is the one who justifies us, sanctifies us, and one day will glorify us, mga kauturan. So Jesus, our forgiving, merciful, compassionate, life-changing Savior and Lord, mga kaigsunan. Now, your word, siling ni ingon ni King David, your word is a lamp to my feet and a light to my path. The entrance of your words gives light, it gives understanding to the simple. You see, kung naa kita sing mga magumon nga panghuna-una, I am encouraging you to read the Bible. Tungod ang Biblia, may kapawa nga maghatag agud kita matagaan sa sig kapawa. Light always involves the removal of darkness. If you were on a dark path at night without a light, you may easily get off the path. Apang kun may ara nga kapawa, mga kauturan, hindi kagid magtalang, mga kaigsunan. So, is not my word like as a fire? Siling ni Jeremiah, said the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? No. You know, God's word is compared to both a fire and a hammer. It is compared to a fire because it consumes. Like gold reminded in the fire, the dross, it consumed. The refining process is not always pleasant. Mabudlay gid kung ikaw makaagi sa pag-ulay sa kalayo. But it is necessary to remove the dross. No? In our character, God's word is also like a hammer, mga kauturan. Kung kisa ang masakit ang pagkabati kita sa kamaturan.
apang nagakinahalang nga kita ulayon sa pulong agud madula atong mga gaspang-gaspang nga bahin sa aton nga kinabuhi. Okay. The seed is the word of God. There is life in a tiny seed when the seed of God's word is planted in the soil of the mind. So, God's word is compared naman sa sini nga mga sa sini nga mga butang, mga kaisunan. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. Ako na nagid-mention sa Ginoo ganiya that the Bible also uses the term bread. Bread to describe the word of God. Ingon niya, I am the bread of life. Kanami, kung kita ginagutom, gakinahanglan kita sa sa pagkaon. One time, nakaagi ako sa may bakery, kag wala gid ako sa kwarta, buwerte ang kahumot, do kanami gid ikaon. That's why mga utod, kung kita ginakulang spiritual nga pagkaon, we need the bread of life, mga kauturan. So, the Bible remains the best seller of all time each year. More than 100 million copies of the Bible are sold or given away for free. Just imagine, Madamo man sa mga Bible, mga books sa kalibutan, but number one bestseller nga libro amo ini ang aton ang Bible, mga kauturan, because Guinness World Records estimates that more than 5 million copies of the Bible have been printed in hundreds of languages. And the French philosopher Voltaire, natawo siya sa 1694, was a fierce critic of Christianity, mga utod. He believed that the Bible was filled with absurdities, So tatod pa, hindi matuod, and that society was living in twilight of Christianity. Pero anong natabo sa sininga tao, mga kauturan, namatay lang siya. Pero ang Bible nagapadayon sa gihapon. Sila niya before ako napatay, ang Bible madulan tungod sa akong mga sinulatan. Pero subong nagapadayon. Siling ni Matthew, sang Matthew, kag ni Isaiah, sila niya, heaven and earth will pass away, but my words will but no means pass away. Magtaliwan ng iban, pero ang akong pulong magadapadayon. Siling pag ni Isaiah, 48, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God stands forever, mga kauturan. So, nagakinahanglan gid nga kita magatuon sa pulong sa Ginoo kay indi gid ini madula lang iba, Siling niya bisan nagakalaya ang mga kabulakan, kung anuman dira ang magkaladula, apang ang pulong sa Dios magapadayon tubtob gid sa kadapusan. Mga igsoon, importante gid ang pulong sa Ginoo. Because the Bible has power. The Bible has power to change lives. Sining katapusan nga panagon. Before ako magatapos, sining ako nga sermon. Yari ang greatest testimony nga natabo dito sa China in the person of Mr. Chin. Si Mr. Chin, mga igsoon, isa ka membro sang Communist Party dito sa China. Kag isa man siya kag ginatawag atheist, wala gapati sa Bible. Sang 1992, si Mr. Chin nagpauli halin sa iya nga trabaho tungod isa sa military, kag nagpauli siya sa iya nga balay. Only he had discovered nga ang iya asawa nag-join sa Adventist movement o kung Seventh-day Adventist movement. Puwerte gid ang kaakig ni Mr. Chin, mga kauturan, nga iya gin turasok, ginakigan, gin-humiliate ang iya nga asawa.
Sa siningation mga kauturan, ang iyang asawa nagpadayon sa gihapon sa pagsimba sa aton nga church dito sa China. Unfortunately, ang iyang asawa may problema sa mata nga daw iya gid ikabulag. So ginoperahan ang iya isa ka mata. Si Mr. Chin nagabantay sa iya dito sa ospital. Kag samtang ang iyang asawa naga-recover, gusto sang asawa nga magbasa sang Bible to give her strength. Apang siling sang doktor, niya hindi pwede magbasa. Bawa sa ulihi, nagaugtas si Mr. Chin. Ano man nga klase nga babae ba? Ano ginanga basa ang Bible? Man nga basahon gid ang Bible. Siling niya, ako na lang mabasa bla para sa imo. No? So, ginsugdan ni Mr. Chin basa in front of his wife ang the book of Job. Kag didto niya nahusisaan mga kauturan ang pag-antos ni Job. Nagaladula ang iyang mga manggad, kasapatan, apang pagkatapos sa mga kalalatan, ang hubag sa iya lawas, kag siya naayo. Ginbalik sa Ginoo ang iyang ang iyang mga nadula sa iya, doble pa. Kag dito na-impress ini si Mr. Chin sa pagbasa. And secretly, mga kauturan, wa isa ka panawag sa iyang asawa, uy, sige, gali, basa niya sa sang Bible, kung wala ang iyang asawa. Tob, nga later on, ang balahan nga spirito nagpanghikot sa matig-a nga tagipusoon ni Brother Chin. Kag later on, nag-join siya sa Seventh-day Adventist. Mga kauturan, this word or the Bible is powerful. Nagakinahanglan ang mga katawhan sa sini nga aton ipalapnag ang buluhaton sa bug-os gid nga kalibutan. That's why yari kita mangin galamiton sa Ginoo sining katapusan nga panahon. Ang Dios magapakamaayos sa aton. Ako magaampo, mga utod, before ako magatapos. O God, salamat sa imo padayon nga gugma. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat nga ikaw magagamit sini nga pulong tubtob gid sa imo ikaduha nga pagkari. I-bless ang amon mga viewers, ang tanan namon nga mga Facebook viewers, hindi lamang diri sa Central Philippines, kundi sa bug-os nga kalibutan, sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen.